شاهد الله يذكره بالخير جايب عامل جديد حق العزبه. क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम क्या करता है? तुम कुछ नहीं करता है؟ زين. انا طبعا بعطيه تريننج، خليكم وياي وشوفوا التريننج اللي بعطيه اياه عشان العزبه اذا تاهل ونجح في التدريب هذا فهو عامل رقم واحد. الرجال هذا اول درس له عشان نعرف اذا هو راعي بوش ولا لا. क्या भाई क्या? मेरा कपड़े पाट गए सारे। कपड़े पाट गए शायद। عليك يا رجال कपड़े पाट गए शायद। شو مشكلة؟ शायद कपड़े पाट गए सारे। شو مشكلة ارباب؟ कपड़े पाट गए। ارباب शायद कपड़े पाट गए। ارباب لا शायद कपड़े पाट। شو بلاك يا ابوي؟ لا هذا ما ينفع حق العزبة هذا. تعال يا ابوي. शायद कपड़े पाट गए सारे। وين العيال اللي بيشتغل في العزبة بيسوي حاجة؟ لا اله الا الله. शायद कपड़े पाट गए। تعال تعال تعال. शायद कपड़े पाट गए सारे बड़े। شو يقول هو؟ كبره شو كبره؟ शायद يو شو بلاك؟ تعال ها لا والله هذا الحشم والله الحشم يا رجال الحشم. शायद यार अजीब يا رجيك يا مشكل باي. ولك ما انت ما اشوفك اذا راعي بوش ولا لا يا رجال. شو بلاك؟ शायद باي